Ay bunta guys. Unsa tay ingon ni mami? Sirena? Serena, mag-transfer diri mag-school. Then you have to learn how to do this, to do that. Why yaya dire? We don't have yaya. All of us are yaya. Isa. We na ha. Oh. Oh. Sige na. Manihang anak o puhis. Awa. Ani ka busy guys, yung kinabuhi diri ah. Na si Ja, moingon na doon na sa mama ni Kuli. Di na ko mabalik nito. Sige na rin na, liyok na. Why hinay-hinay dire Pinas Pasay. Waji bakante usa ra tay senyorito ta Sabi didto. na matatunga mo. Si Kuan. Oh. Ang tawo kan guys. Tara. Why baliba na tao. Ali matabang mama mat. Ay. Pag hinay halibot-libot na naman yung tao ni, way klaro si Ami. Si Tantan, tas Tantan busy kita ng hugas. At talang auntie ma, why mahimong trabaho, magsiga balhin-balhin. Kalos. Ago sa ka apo to anang hugas dito sa plato po. Kay ako busy ra po kog video, busy bitaw po ko pang mangnilabhan tanawa. Ilan yung teritoryo. Oh, tanawa ni porma nila. Mo ni among kinabuhi diri guys. Tinabangay ambot ni Serena mobalik pa ba ni. Yung Serena di na kom school ngadto. Sige, i-video call daw. Thank you for watching. Sana all.